जी वेलकम बैक टू जर्नी जॉय हबा इब्रार। वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। एक ऐसी वीडियो जिसमें आज हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि ठंड में डकैती कैसे करते हैं। सिली मी यार, हंगरी में इतनी ठंड नहीं थी, एम्स्टर्डम में आए हैं, शायद उसने हाथ खोल लिए हैं और राजा भाई ठंड में ठहर रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि हम पूरी पैकिंग से आए थे। आप देख सकते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक राजा भाई पैको पैक हैं। बस कमी है तो उसकी, आपको भी पता है और उसे भी पता है। तो बॉयज़ फैमिली, बताना आपको ये था कि अभी हम लोग होटल से निकले हैं। होटल यार शानदार है, 5 स्टार है, खर्चा किया है। आपको पता है अगर अपने आप पे नहीं लगाना तो किस पे लगाना है, किसके लिए पैसा सेव करना है। तो मैंने सोचा कि अभी हम लोग डिनर करने जा रहे थे, हम लोग मतलब मैं और उसकी यादें। अभी तो वो है नहीं, खैर हम लोग डिनर करने जा रहे थे। मैंने सोचा कि आज एम्स्टर्डम में 2 चांद निकले हैं तो दोनों चांद आपको दिखा दिए जाएं। एक चांद वो रहा आसमान पे और दूसरा चांद आपके राजा भाई। समझ रहे हैं ना। तो चलो जी शुरुआत करते हैं कि पूरा व्लॉग आपको दिखाएंगे। व्लॉग को तसल्ली से देखना, अगर अभी टाइम नहीं है तो बंद कर दो, आराम से रात को सोने से पहले उससे बात करने के बाद जब रज़ाई गर्म हो जाए, जब पूरी वार्मनेस आ जाए कंबल के अंदर, तब ये व्लॉग देखना। और राजा भाई का व्लॉग जो है लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना। और बाकी विदाउट एनी फर्दर डिले, 3 2 1 लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इस टाइम कहाँ पे होगी। चलो ये तो अलग स्टोरी है, अलग किस्सा है, लेकिन 2 व्यूज़ हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि किससे शुरू करूं। राइट साइड पे बहुत ही लेवल का व्यू है। ऐसा व्यू आई थिंक मैंने एम्स्टर्डम में देखा है। इसके अलावा जो 18 से 19 कंट्रीज में घूम चुका हूँ, ऐसा मैंने व्यू नहीं देखा। और लेफ़्ट साइड पे आपके राजा भाई का होटल है। तो मैं कहता हूँ कि क्यों ना थोड़ा सा डिफरेंस लाया जाए। शुरुआत करते हैं आउटसाइड से, आपको राइट साइड दिखाते हैं, उसके बाद आपको लेके चलते हैं, फिर दिखाते हैं कि हमारा होटल जो 5 स्टार होटल है जहां हम स्टे किए हैं, इसका नाम है ग्रैंड अब्राथ एम्स्टर्डम होटल, जो कि एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन वो जो सामने आपको दिख रहा है उससे 11 से 12 मिनट की वॉक पे है। तो चलो बिना किसी देर किए आपको दिखाते हैं बाहर का व्यू, पहले होटल का राइट साइड वाला व्यू, और फिर आपको अंदर लेके जाएंगे और पूरा जो होटल है वो आपसे शेयर करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट साइड से शुरुआत करनी है, तो वो हमारे पीछे हमारा होटल है। अगर आपको दिख रहा हो वो शाइनी सा कुछ प्रोजेक्टर से भूल भुलैया चल रही हैं, तो उसके सामने हमें क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपको दिखता है जी ये कैनाल, ये पानी है, बोट्स चल रही हैं। अभी कल या परसों यहाँ पे हम जो है बोट के थ्रू ट्रैवल भी करेंगे, वो भी व्लॉग में कैप्चर करेंगे। कुछ फेरी खड़ी हैं वो बड़ी बड़ी, वो सामने वाला अगर बड़ा रेस्टोरेंट आप देख पाएँ वो वाला, और ये वाला, ये बोट्स पे बने हैं। बेसिकली ये पानी पे स्टे कर रहे हैं। इनको सुबह व्लॉग में प्रॉपर ऐड करेंगे। बाकी लेफ़्ट साइड का जो व्यू है आप देख सकते हैं, वो रहा हमारा होटल, ये रहा आपका राजा भाई, ये रही वो इमेजिनरी। क्या करें यार, हर बात में वो आ जाती है। पहले क्या बोला, ये नहीं चल। और वो रहा चांद, और वो रहा सामने डिफरेंट टाइप्स के होटल। कल सुबह मॉर्निंग व्यू भी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि फुल हैवी निज़ाम चल रहा है। और कल या परसों आपको वो पिंक वाले होटल में लेके जाएंगे। अगर आप उसकी टॉप देख सकें तो उसकी टॉप पे वो पिंक लगी हुई है। वो कहते हैं कि अगर आप उसकी टॉप पे जाके वो पिंक ट्राई करोगे तो आप पूरा एम्स्टर्डम देख सकते हो। बाकी गाइस बताना आपको ये था कि एम्स्टर्डम में आए हैं, मेरा 5वां 6ठा जो है चक्कर है। तो मुझे लग रहा है बुदापेस्ट के बाद अगर मैं कहीं रह सकता हूँ तो वो
एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम इंशाल्लाह 2025 में राजा भाई आपको यहाँ मिलेंगे। फिर ये रातें, ये गलियाँ आपके और राजा भाई के साथ साथ चलेंगी। तो हाँ जी गाइस, फाइनली हम लोग अपने 5 स्टार होटल में पहुँच चुके हैं। अभी हमने जो है रिसेप्शन से अपना कार्ड रिसीव किया है, रूम के सामने आ चुके हैं। इस बार हमारा जो रूम हमें दिया गया है 427। मज़े की बात बताता चलूँ कि हमारा जो होटल का पूरा थीम है वो थोड़ा ओल्ड स्टाइल है, रेड कलर हुआ है। देखने को जो एरिया वैसा है, ये सारे रूम आपको दिख रहे हैं। तो अभी रिसेप्शन से हम कार्ड लेके आए हैं, तो चलो आप और मैं मिलके रूम की जो है चेक इन करते हैं। देखते हैं कि एक 5 स्टार होटल में राइट इन द मिडल ऑफ एम्स्टर्डम आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। सो हियर वी गो, 3 2 1 गो। तो ये हम चेक इन करने वाले हैं अपने रूम की। फाइनली हम लोग रूम के अंदर एंटर हो चुके हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने उसके दिल में एंट्री मारी थी। और मज़े की बात है कि उसके दिल की तरह रूम में भी एंटर होते ही बहुत ज़्यादा अंधेरा है, मगर आप और मैंने घबराना नहीं है, क्योंकि आपको पता है, उसको पता है और उसको भी पता है कि राजा भाई जहाँ भी जाते हैं रोशनियाँ उजाला लेके जाते हैं। तो चलो आप और मैं और ये की मिलके इस रूम में रोशनी लाते हैं, जिस तरह हमने उसकी लाइफ में और उसकी लाइफ में रोशनी लाई थी। अभी ये रहा वो की का स्पॉट जहाँ पे हमने ये की डालनी है और पूरे रूम में उजाला हो जाएगा, चिरागा हो जाएगा, रोशनी हो जाएगी। सो 1 2 3 हियर वी गो। की हमने डाल दी, पूरे रूम में रोशनी होगी, जैसे हमारे जाने से उसके लाइफ में रोशनी हुई थी। आप देख सकते हैं, ये रहा क्विक लुक हमारे रूम का आपकी स्क्रीन पे। तो चलो आप और मैं मिलके हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि एम्स्टर्डम के इस 5 स्टार होटल में हमें ऑलमोस्ट 1000 यूरो फॉर 3 नाइट्स पे करने के बाद क्या कुछ देखने और इंजॉय करने को मिलेगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द की, ये वो जगह थी जहां पे हमने की डाली। की के ऊपर होटल का नाम लिखा हुआ था, जो कि आप देख सकते हैं, एमरात होटल। और अगर मैं आपको इस होटल का नाम बताऊं तो ये था ग्रैंड एमरात एम्स्टर्डम होटल। की के साथ हमें रिमोट मिल जाता है, प्रॉबली टीवी का है। अभी इस पे भी जाते हैं। इसके पीछे एक मेन्यू कार्ड पड़ा हुआ है किसी चीज़ का, चलें देखते हैं कि ये मेन्यू कार्ड क्या है। ये बेसिकली है जी ग्रैंड होटल एमरात एम्स्टर्डम टीवी चैनल्स। सो नेदरलैंड में जो टीवी चैनल्स हैं उनके नंबर लिखे हुए हैं, उसका मेन्यू कार्ड पड़ा हुआ है। ये हमारा कंसर्न नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीवी चैनल्स जो हैं ऑफ कोर्स डच लैंग्वेज में होंगे, और आपको पता है कि राजा भाई की डच काफ़ी हाई है, जो कि टीवी चैनल वाले भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। की डाल दी, साथ में ये बॉक्स है, इसको एक्सप्लोर कर लिया। साथ ही हमें देखने को मिल जाता है ये बहुत बड़ा कबर्ड अलमारी। इस अलमारी के 3 फेजेस हैं, 3 पार्ट्स हैं। तो चलो जी 1 बाय 1 सारे पार्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट को ओपन किया जाए तो हमें मिल जाता है चीज़ें रखने के लिए एक बॉक्स। यहाँ पे हम अपनी कोट शर्ट्स वगैरह हैंग कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमने स्कार्फ जो उसने दिया था और उसको नहीं पता हैंग कर दिया है। साथ में मिल जाता है ये हीटर। हीटर के साथ हमें देखने को मिल जाता है फ़ैन, जो कि ठंड है तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। और साथ में वो कॉर्नर पे मिल जाती है हमें आयरन, इस्त्री। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं। साथ में हमें एक बहुत बड़ा मिरर देखने को मिल जाता है, जो हमें सुबह काम आएगा रेडी होते, लश पश होते हुए। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सेकंड पोर्शन आ जाता है जहाँ पे ग्लास पड़े हुए हैं। होटल का ऑफ कोर्स मैनुअल पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको मेन्यू कार्ड देखने को मिल जाएगा। सूप्स हैं, स्टार्टर्स हैं, मेन कोर्सेज हैं, पिज़्ज़ाज हैं, डेजर्ट्स हैं, ड्रिंक्स हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अभी थोड़ी देर में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। इस मेन्यू कार्ड के साथ ऑफ कोर्स ग्लास पड़े हुए हैं, कप्स पड़े हुए हैं। कप्स के नीचे हमें देखने को मिल जाता है 1 2 3, ये उसके लिए, ये
ہنگری والی کے لیے اور یہ ایمسٹرڈیم میں جو ہمیں ملنے جا رہی ہے اس کے لیے ہوگا. اس لیے انہوں نے 3 کینڈیز رکھ دی ہیں. کینڈیز کے ساتھ ہمیں کیٹل دیکھنے کو مل جاتی ہے. کیٹل کے ساتھ بھائی جان ہمارے پاس کافی مشین ہے. کافی آپ اور میں اس کے بہت بڑے فین نہیں ہیں تو بڑی کم یوز کریں گے. اگر نیچے دیکھا جائے تو نیچے ہمیں مل جاتا ہے کافی پاٹس. یہ بھی ہمارے کام کا نہیں ہے اتنا, تو ہم لوگ ٹیسٹ تو کریں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا تھوڑی سی چلبل ہے. ٹیسٹ کریں گے, کافی بنائیں گے اور دیکھیں گے اس کا ٹیسٹ کیسا ہے. ساتھ میں کچھ ڈچ میں لکھا ہوا ہے اور یہ کین اوپنر چھوٹا سا کیوٹ سا اس کی آنکھوں جیسا پڑا ہوا ہے. ساتھ میں چھوٹی چھوٹی سپونز اس کی فنگر جیسی, اور ساتھ میں ہمیں مل جاتا ہے سٹروپ وافلز. یہ ایمسٹرڈیم کی سب سے فیمس کینڈی وافلز, بہت ٹیسٹی ہے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ہم مل کے جائیں گے ایمسٹرڈیم میں. بہت ساری شاپس ہیں جو آپ کو فریش وافلز بنا کے دیتی ہیں گرما گرم, اور بہت ہی مزے کا ہوگا. کوشش کریں گے اس کا بھی ٹرائی کریں, ٹیسٹ کریں اور آپ لوگوں کے ساتھ اس کا ریویو کریں. سو اس وافل کے ساتھ ہمیں مل جاتا ہے کافی کریم ہے آئی تھنک, اور ساتھ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے شوگر. سو ان بلو پیکٹس میں شوگر ہے اور یہ ہے کافی کے ساشے. نیچے اگر ہم بات کریں تو یہ ٹی بیگز ہیں اسپیشل قسم کے. ابھی ہم ان کو ٹرائی کریں گے, ساتھ میں ریویو بھی بتائیں گے. تو آگے موو کرتے ہیں. اس باکس میں ہمیں ایک چھوٹی سی فریج دیکھنے کو مل جاتی ہے, بالکل اس کے دل کی طرح. یہ رہا ایک چھوٹا سا فریج جو ہوٹل نے ہمیں پرووائڈ کیا ہے, اور یہ ریسیپشن پہ ہمیں بتایا گیا تھا جو اس میں چنی منی ڈرنکس ہیں گنی چنی وہ کمپلیمنٹری ہیں. کمپلیمنٹری کا مطلب ہے کہ ہم ان کو پی سکتے ہیں اور وہ جو ہے بنا کسی چارج کی. چارج کیا, 1000 یورو ہم نے آلریڈی پے کر دی ہے. تو ڈرنکس میں ہمیں ملتا ہے, یہ رہا اسپارکلنگ واٹر, ساتھ میں جی 2 کولا. تو چلو جی ابھی اس وارڈروب کے تھرڈ پورشن کی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس تھرڈ پورشن میں بیسیکلی سارے ایمٹی باکسز ہیں جہاں پہ ہم لوگ اپنی چیزیں رکھ سکتے ہیں, جویلری رکھ سکتے ہیں. اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آلریڈی کچھ جویلری رکھ دی ہے. اس کے نیچے ہمیں مل جاتا ہے لاکر. اس لاکر میں ہم جو ہے ویلیبل سامان رکھیں گے. اس ویلیبل سامان میں آتا ہے فون, والیٹ اور اس کی یادیں, تاکہ ہم سے کوئی اڑا کے نہ لے جائیں. ساتھ میں سپا کے ہمیں 2 باکسز مل جاتے ہیں. ایک ہے سوئنگ کٹ, اس کو بھی بعد میں دیکھیں گے, اور دوسری ہے شو شائن, یہ بھی بعد میں دیکھیں گے ایکچول میں ہے کیا. نیچے مل جاتا ہے ایک اور دراز جہاں پہ ہم سیدھے رکھیں گے, اور ساتھ میں شوز رکھنے کی جگہ بنائی ہے جہاں پہ ہم لوگ شوز رکھیں گے. تو چلو جی آگے بڑھتے ہیں. آگے ہمیں وارڈروب کے ساتھ آگے بڑھیں تو ایک لیمپ دیکھنے کو مل جائے گا. لیمپ کے ساتھ ٹیبل چیئر پڑی ہے. ٹیبل چیئر کے ساتھ جو ہے ہمیں ایک ٹی وی دیکھنے کو مل جائے گا جس پہ ابھی آپ اور میں تھوڑی دیر میں سدھو چھوڑیں گے, بھنگڑا کریں گے, پنجابی گانا لگائیں گے اور اس روم کو بھی سنائیں گے پنجابی بیٹس, سدھو کی بیٹس, بھنگڑے کی بیٹس. آگے موو کریں تو ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ بھی کچھ مینولز ہیں. سپا مینول ہے, ساتھ میں ہوٹل سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں جو کہ ولاگ میں ایڈ کریں گے تو ولاگ بہت لمبا ہو جائے گا. بعد میں ہم انہیں پڑھیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں گے. آگے موو کریں تو ہمیں ایک یہ چیئر ٹائپ مل جاتی ہے جس پہ ہم نے اپنا سامان لوڈ کیا ہے, بیگ رکھا ہے, اپنا ٹیچی رکھا ہے. اور ایک اور بات یاد آ گئی, میں نے KLM جو ہماری فلائٹ ہے جو ہمیں بداپشت سے ایمسٹرڈیم میں لے کے آئی, انہوں نے میرے ٹیچی کا جو ہینڈل ہے وہ توڑ دیا ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارا جو ہینڈل ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. یہ رہے اس کے پیسز. تو بڑی دشواری ہوئی جب ہم نے ایئرپورٹ سے اپنا بیگ کلیکٹ کیا. بیگ کو ایسے گھسیٹ کے لا رہے تھے تو ود ان فیو سیکنڈس بیگ جو ہے زمین پہ گر گیا, اور جو بیگ کا ہینڈل تھا وہ ہمارے ہاتھ میں تھا. کافی دشواری ہوئی بیگ کو ہوٹل تک لانے کے لیے. بہرحال آپ کو پتہ ہے دیسی ہیں, دیسی مائنڈ, جگاڑ تو ہم لگاتے ہی ہیں. تو بیگ ہم نے رکھ دیا, ٹیچی ہم نے رکھ دیا. اس لیمپ کے ساتھ ہمیں 2 ہکس مل جاتی ہیں جہاں پہ ہم لوگ اپنے شرٹس, کوٹ وغیرہ ہینگ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں 2 چیئرز اور ٹیبل جو ہے دیکھنے کو مل جائے گا. یہ بیسیکلی مارننگ میں کاش وہ ہوتی, یہاں پہ راجا بھائی بیٹھے ہوتے اور بریک فاسٹ صبح منگواتے, ساتھ میں بریک فاسٹ کرتے, دن کی شروعات اچھے طریقے سے
अच्छी लोकेशन पे 5 स्टार होटल में खुशी से करते। तो ये था हमारा मॉर्निंग का स्पॉट। अगर हम लोग नाइट की बात करें तो नाइट में कहाँ हम सोएंगे, कहाँ हम बंगले डालेंगे, तो ये रहा हमारा बेड। आप देख सकते हैं बिल्कुल किंग साइज बेड है हमारा, बहुत बड़ा है ये बेड है। बेड के आगे एक छोटा सा टेबल पड़ा हुआ है, अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा, तो बिल्कुल उसी को जो है इन्होंने फॉलो किया हुआ है। और बेड पे 2 हमें टॉवल देखने को मिल जाते हैं। टॉवल के अंदर स्लीपर पड़े हुए हैं होटल के अंदर, जो आपको यूजुअली मिलते हैं वाइट। तो होटल वालों को भी बंदा कैसे समझाए कि राजा भाई सिंगल हैं, सिंगल हैं, सिंगल हैं। क्या? तो टॉवल तो हमें एक ही चाहिए था, बहरहाल उन्होंने 2 दे दिए। तो कोशिश करेंगे 1 से 2 जल्दी हों ताकि इन टॉवल्स का हम सही तरह से यूज़ कर सकें। तो ये रहा हमारा बेड। बेड के पीछे बहुत प्यारी ग्राफिटी भी बड़ी है, आई लाइक इट। साथ में भाईजान ये एक मैनुअल पड़ा हुआ है, लिखा है जी योर रूम हैज़ बीन क्लीन्ड बाय मोहम्मद हुसैन पलाश, प्लीज इन्फॉर्म द रिसेप्शन इफ द कंडीशन ऑफ योर रूम डज नॉट मीट योर स्टैंडर्ड्स, वी विल डू आवर utmost best to solve it as soon as possible. Okay, thank you मोहम्मद हुसैन, आपने हमारा रूम बनाया। और साथ में हमें 2 साइड लैंप्स मिल जाते हैं विद 2 साइड टेबल्स। तो अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं हमारा शावर और बाथरूम। तो गाइज ये रहा हमारा बाथरूम और शावर का जो डोर, ये हमारा एंट्रेंस था और उसी के साथ हमें बाथरूम और शावर देखने को मिल जाता है। तो चलो इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स सिंक आ गया। सिंक के साथ बहुत बड़ा हमें मिरर देखने को मिल जाता है, जहाँ पे राजा भाई कल तैयार होंगे, लशपश होंगे, इन लाइटों का, इस मिरर का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करेंगे। साथ में हमें मिल जाता है शैम्पू है, कंडीशनर है, लोशन है, वॉश, बॉडी वॉश है और स्पा की कुछ चीज़ें हैं। स्पा कलेक्शन वैनिटी किट, द स्पा कलेक्शन वॉश क्लॉथ, द स्पा कलेक्शन शावर कैप। तो ये सारी स्पा से रिलेटेड हैं, जब हम स्पा में जाएंगे वो भी कैप्चर करेंगे। साथ में हमें मिलता है द स्पा कलेक्शन सोप बार, साबुन के साथ हमें 2 टॉवल देखने को मिलते हैं। और ये रहा आपके सामने रूम का मेन हिस्सा जो कि राजा भाई हैं। नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा कम्बोर्ड। कम्बोर्ड के साथ ये रहा हमारा बाथ टब, जहाँ पे हम रिलैक्स करेंगे कुछ देर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। 4.5 घंटे की फ़्लाइट थी। फ़्लाइट ली, एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन पर पहुँचे, बैग का हैंडल टूट गया। उस बैग को घसीटते घसीटते 11 मिनट की वॉक की। वॉक करते करते इस होटल में पहुँचे। अब होटल का रिव्यू आप लोगों के लिए कैप्चर कर रहे हैं। हमने आपको बाथरूम, शावर दिखा दिया, बेड कैप्चर कर लिया, मॉर्निंग स्पॉट दिखा दी, कोट हैंगिंग करने वाली जगह दिखा दी। अभी सिद्धू छोड़ेंगे इस टीवी पे, वार्डरोब दिखा दी, अगर नहीं दिखाई तो वो, खैर उसको भी टाइम लगेगा। अभी सबसे बड़ी चीज़ जिसके लिए ये मैंने रूम लिया है, बहुत सारी रीजंस हैं। सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये जो होटल है ग्रैंड अमरात एम्स्टर्डम होटल है। बेसिकली ये आपको एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन से ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट की वॉक है, कि जब भी आप एयरपोर्ट पर उतरो, वहाँ से ट्रेन लो, विद इन 10 to 12 मिनट्स वो आपको एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन में ले आएगी। और जो ट्रेन की टिकट हमने पे की थी वो €6.50 वो हमने पे किए। पे करने के बाद हम लोग जो है सेंट्रल स्टेशन में पहुँचे, एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन। जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन थे, हम टैक्सी ले सकते थे और वॉक कर सकते थे। टैक्सी से 10 मिनट का फासला था तो, और वॉक से 11 मिनट का। तो हमने प्रेफर किया कि चलो बाय वॉक चलते हैं, इसी बहाने हम सारी शॉप्स देख लेंगे, सराउंडिंग देख लेंगे और चीज़ें कैप्चर कर लेंगे। खैर बाकी सारी चीज़ें बैठ के यहाँ पे आपसे डिस्कस करते हैं और ऑनेस्ट रिव्यू बताएंगे कि क्या वर्थ इट था। हमने €1000 पे किया और पाकिस्तानी करेंसी में भी बताएंगे कि क्या ये 5 स्टार होटल में, इस रूम में रहने के लिए वर्थ इट था। क्या €1000 में वो सारी चीज़ें जो हमें इस होटल ने प्रोवाइड की वर्थ इट थी या नहीं। अभी आपको सबसे मेन जो एक और रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ये होटल बुक किया था वो ये है। आर यू गाइज रेडी? 3, 2, 1 हियर वी गो। इस होटल का बाहर का जो व्यू है गाइज, वल्लाह हबीबी मैं आपको बता नहीं सकता।
جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک چاند وہ نکلا ہوا ہے, دوسرا چاند آپ کا راجا بھائی, تیسرا چاند ابھی ڈھونڈ رہے ہیں. آپ لوگ دیکھیں کہ بالکل ہمارے ہوٹل کے سامنے ندی کا ویو ہے, ندی میں کافی فیری اور بوٹس وغیرہ چل رہی ہیں. تو گائز صحیح ایمانداری سے بتانا, میں بھی اپنا ریویو شیئر کرتا ہوں. ابھی تھوڑا سا ریلیکس کرتے ہیں, کچھ منٹ میں بیٹھ کے آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتے ہیں. تو گائز جیسا کہ ہم لوگ اپنے روم سے اتنا سیٹسفائیڈ نہیں ہوئے, تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو پہلے ریلیکس کرنے کے لیے ویلنس ایریا پہ لے جایا جائے اور اپنے آپ کو بھی ریلیکس کیا جائے. تو چلو جی, اپنے آپ کو ٹائٹ کر لو اور اپنے جو ہیں ٹاولز وغیرہ پکڑ لو, چلتے ہیں ویلنس ایریا پہ. بڑا بھول بھلیاں جیسا ہوٹل کا ویو تھا اور لوکیشن تھی, بڑا مشکل ہو رہا تھا, لیکن شکر ہے وہاں پہ نشان لگے ہوئے تھے, بتایا گیا تھا کہ ویلنس ایریا ہے کہاں پہ. مجھے تو لگ رہا ہے کہ شاید ہم لوگ ویلنس ایریا پہ اور یا اس کے کلوز پہنچ چکے ہیں. ریسیپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے بار لانچ ویلنس ایریا, اور وہ دیوار پہ اوپر ویلنس لکھا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آلموسٹ پہنچ چکے ہیں. چلتے رہو, فالو کرتے رہو اپنے لیڈر کو, اپنے راجا بھائی کو. اندر چلتے ہیں. سب سے پہلے جکوزی میں ریسٹ کریں گے, پول میں ریسٹ کریں گے, ساری چیزیں آپ سے شیئر کریں گے, آپ سے وائب بھی ملوائیں گے. اور ہاں, ابھی چلتے چلتے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اسٹوریج روم میں, لاکر روم میں. یہاں پہ ہم لوگ اپنی چیزیں اسٹور کر سکتے ہیں. فائنلی اللہ اللہ کر کے اپنے ویلنس ایریا میں پہنچ چکے تھے. ہم نے کوشش کیا کہ کسی کو کیپچر نہ کیا جائے, کیونکہ پرائیویسی کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. تو فائنلی اسٹیم روم کے پیچھے ہمیں پول دیکھنے کو مل گیا. ہم نے چپ چاپ ہلکے سے کٹ مارتے ہوئے پول میں پہنچے. بلو پانی دیکھ کے وہ یو ہنی سنگھ کا گانا یاد آ گیا, آج بلو ہے پانی پانی. آپ کو پتہ ہے راجا بھائی کی آواز بہت سریلی ہے, زیادہ گائیں گے نہیں. خیر, پول انجوائے کرو, پورا وائب دے رہا ہے. ابھی آپ کے لیے ریکارڈ کر لیں اور پھر اس کے بعد راجا بھائی بھی اندر چوبی مارتے ہیں. سو پول سے تھوڑا ہی چلنے پہ ہمیں اپنی منزل دکھ گئی. ایسے لگا ایک مومنٹ کے لیے کہ وہ دکھ گئی. خیر وہ بھی مل جائے گی, ابھی فی الحال کے لیے آپ کے لیے اتنا ہی. تو ہاں جی گائز, فائنلی ہم نے اپنے روم کی ساری چیزیں آپ کو دکھا دی. لیکن ایک اور چیز جو میں آپ کو دکھانا بھول گیا, وہ ہے راجا بھائی کے گلاسز. راجا بھائی کے گلاسز جو ہیں روم کے تھیم کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں. تو چلو جی, ابھی تھوڑا سا شوشے بازی کرتے ہیں. شوشے بازی ایسے ہے کہ یار یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ روم کافی بڑا ہے, ہر ایک چیز جو ہے آپ کو پراپر دیکھنے کو مل جائے گی, کافی اسپیشیس ہے. خیر, ابھی آنیسٹ ریویو کی بات کرتے ہیں کہ روم جو ہے 5 اسٹار ہوٹل میں ہے. تو میں کافی کچھ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جیسا کہ میرا 7واں 8واں چکر ہے ایمسٹرڈیم میں, اور میں نے ہر بار ایک نیا ہوٹل ٹرائی کیا ہے, 4 اسٹار 3 اسٹار اور یہ 5 اسٹار ہے. اور مزے کی بات ہے کہ ہم نے اپنی جو بکنگ ہے آلموسٹ 1 مہینہ پہلے کی تھی, جس کی وجہ سے ہمیں یہ ہوٹل جو ہے تھوڑا سا چیپ مل گیا. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 4 اسٹار کی پرائز میں ہمیں 5 اسٹار جو ہوٹل ہے وہ مل گیا. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ بڑا سا بیڈ دیکھ رہے ہیں اور یہ بڑا سا اسپیشیس کمرہ آپ کو اگر آپ کو دکھ رہا ہو, تو ہم نے یہاں پہ پر نائٹ جو اماؤنٹ پے کی ہے وہ ہے 230 یورو, 230 یورو, جس کا مطلب ہے 230 یورو. 230 انٹو 3, کیونکہ ہم لوگ 3 راتیں اسٹے کریں گے یہاں پہ, جو کہ بن جاتی ہیں 690 یورو. پلس 230 یورو انہوں نے ہمارا ڈپازٹ لیا, وہ ایز اے سیکیورٹی. جب ہم روم سے چیک آؤٹ کریں گے, 3 دن بعد چیک آؤٹ کریں گے, وہ روم چیک کریں گے, میک شور کہ ایوری تھنگ از اوکے, کوئی چیز ہم نے توڑی نہیں ہے, کوئی چیز ہم نے خراب نہیں کی. وہ 230 یورو ہمیں واپس ہو جائیں گے. بہرحال ہم نے 690 یورو اس روم کے پے کیے. اگر آپ میرے ایمسٹرڈیم کے پچھلے ولاگس دیکھیں جہاں پہ میں ہوٹلز میں رہا ہوں, میں نے آپ کے ساتھ ویڈیوز بھی شیئر کیے ہیں, ریویو شیئر کیے ہیں, اور بتایا ہے کہ ان کا اماؤنٹ کیا تھا اور ان میں جو آسائشیں جو فیسلٹیز تھی وہ کیا کیا تھی. تو خیر, روم کے لحاظ سے میں اتنا زیادہ امپریس تو نہیں ہوا, کیونکہ 5 اسٹار ہوٹل تھا, میں بہت ساری چیزیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, بٹ میری ایکسپیکٹیشن سے پورا نہیں اترا. آئی ڈونٹ نو, مے بی میں غلط ہو سکتا ہوں. بتاتا چلوں کہ روم کا جو باہر کا تھیم ہے وہ کافی پرانا ہے, بلڈنگ بہت بڑی ہے, اور بلڈنگ کی ٹاپ پہ انہوں نے ڈیفرنٹ کنٹریز کے فلیگز لگائے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے پاکستان یا انڈیا کا فلیگ لگایا ہوا ہے یا نہیں, یہ تو صبح پتہ چلے گا. 2 لاکھ پی کے آر ہم نے پے کیا اس 5 اسٹار ہوٹل میں, گرینڈ ہوٹل امرات ایمسٹرڈیم. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوٹل اور اس کا جو کمرہ ہے وہ آئی تھنک بیٹر ہو سکتا ہے. اگر
5 स्टार होटल में ऐसे कमरे हों और बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें पड़ी हों. आई डोंट नो, मुझे तो बहुत सिंपल लगा. मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी इस पे तो मेरा रूम पूरा उतरा नहीं है. खैर, हम उसकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरे थे और होटल हमारी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरा. ज़िंदगी का निज़ाम है, ये तो लगा रहेगा. खैर, कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको हमारा रूम कैसा लगा, आपको होटल कैसा लगा. सारी चीज़ें आपसे शेयर कर रहे हैं, आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं. अभी आपको पता है कि जब भी हम किसी होटल में लैंड करते हैं तो हमारा एक सिग्नेचर स्टेप है, सिग्नेचर मूव है. तो आप और मैं इसको मिलके करते हैं. वो ये रही आपकी स्क्रीन पे. 3, 2, 1. यस, तो ये रही राजा भाई की सिग्नेचर मूव. सिग्नेचर स्टेप. तो चलो जी, इस व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं. उम्मीद है आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा. अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर देना और बाकी बताना कि आपको हमारी फ्यूचर में कैसी वीडियो चाहिए. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना. टेक केयर ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस बिफोर इट्स टू लेट. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ. चाओ, अल्लाह हाफिज.